प्रिय तर्कप्रेमी बंधुगण मु ए भिडियो रे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा को गभीर भाव में आलोचना करी आशा करी आपण मैंने ये भिडियोटी को देखंतु गभीर भाव में चिंता करंतु एवं निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे दियंतु। आलोचनार शीर्षक है जे मु किए। जदि केही जने प्रश्न पचारे आपण किए यार उत्तर कौन मिलेबो? उत्तर हुए तो मिलेबो राम, हरि, गोपाल, गीता, सीता, हबीबा, जेमिना, जाक, जेसस। उत्तर आम कौन जानिले? ये उत्तर जानिले जे उत्तरदाता कहूचे जे तार नाटा होची तार परिचय। या तो ठीक अच्छे। आपण गोटे होटेल को गले, होटेल रे रूम बुक करिवे बा चेक इन करिवे, रिसेप्शन रे मागिले जे आपनकर परिचय दियंतु। आपण कौन दियंती? आपनकर परिचय पत्र बा आइडेंटिटी कार्ड किंबा आपनकर आधार कार्ड। अर्थात आपण किए तार उत्तर दिए आधार कार्ड। आपण गले एयरपोर्ट को, आपण बाहर को जिबे, सिक्यूरिटी आपण को अटकेला, पचारला आपण किए, आपणकर परिचय किए दब सेठी? आपणकर पासपोर्ट। आपण भोट केंद्र को जाइछंती भोट दबा पाई, प्रिजाइडिंग अफसर आपण को पचारिबो जे आपण किए। आपण देखेबे कौन? आपणकर भोट परिचय पत्र बा वोटर कार्ड। आपणकर ना होची रंजन दास, और सेथिरे लिखा जाइछि RANJANA दास। इटा रंजन दास ही परिबो, रंजना दास भी ही परिबो। एवं प्रिजाइडिंग अफसर देखिले जे आपणकर ना लिखा होइछि रंजन दास, किंतु एम जगह एफ लिखा होइछि। से कहिले आपण को आपण मेल भली देखा जाउचंती, किंतु एठे तो एफ लिखा होइछि। से आपण कहले आज्ञा मु आपण को वोट देबा पई अनुमति देई परिबिनी, आई एम सॉरी। अर्थात एठी आपणकर परिचय किए डिसाइड कला? इंग्लिश गोटे लेटर डिसाइड कला जे हु यू आर, इवन दो यू आर रे मेल पर्सन, किंतु वोटर आई कार्ड रे एफ लिखा होइछि एवं आपण को फेरे दिया गला। जानिले तो आपण रास्ता रे जाउचंती बा शहर रे बुलुचंती बा गाँ रे अछंती, देखिले गोटे जगह रे झगड़ा होची, जणे आउ जण को कहूची तू जानिचु मु किए? एठी से कौन कहबाकू चाहूची? से कहबाकू चाहूची तार पावर केते, तार पोजीशन कौन, तार कनेक्शन विथ पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल पर्सन्स, किंबा सी केते बड़ दादा। या तो ये सब डिसाइड करुची जे मु किए बा आपण किए। प्रकृत उत्तर कौन आपण पाई पारिले ना? तेबे गोटे काम करंतु, आखि बंद करंतु, बंद कले अंतर्मुखी हुंतु, निजे निजको गभीर भाव में प्रश्न करंतु जे प्रकृत रे मु किए। एई आखि बंद करके अंतर्मुखी अवस्था रे आपण खोजंतु यार उत्तर। केही केही हुए तो आखि खोली देला परे कहिबे ओ एई प्रश्नर उत्तर तो मु किए रा उत्तर होची मु गोटे आत्मा हो कौन। ये होची धर्मर कथा, किंतु एटा गोटे अब्स्ट्राक्ट कथा, एथिरे समस्ते सहमति नुह। जदि मु गोटे आत्मा ताहले रंगवती भितरे रसवतीर आत्मा केमती पशि जाउची? गोटे शरीर रे दीटा आत्मा केमती विराजमान होउचंती? एवं झिटपिटर लांज छिड़ीगला परे एठी गोटे आत्मा सेठी गोटे आत्मा केमती रहउचंती? आपणकर हाथटा एक्सीडेंट रे कटिगला परे से आत्मा सेठी रहिची, पुणी हॉस्पिटल रे गले आत्मा को आत्मा पुणी केमती जोड़ी दउचंती? ये अनेक प्रश्न अछि। ये आउ गोटे विचार विमर्शर कथा। तेबे
କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଏର ଉତ୍ତର ଏଇଆ ତ, ମୁଁ ହେଉଛି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ, ମୋର ଜାତି ହେଉଛି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ, ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର? ନା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କି ପରିବାର ଦେଇଛି, କି ସମାଜ ଦେଇଛି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ନାଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋତ୍ର ଏସବୁ ତ ସମାଜ ଦେଇଛି ନା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ତେବେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକରି କହିବେ, ଏଇ କଥା ତ, ମୁଁ କିଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋର DNA। ମୋ DNA କାହା ସହିତ ମିଶିବନି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ DNA ତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ କ୍ରୋମୋଜୋମରୁ ଆସିଛି ନା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୁହଁ। ଆଉ କେହି କହିବେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେବା। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଶରୀରଟା ହେଲା ମୁଁ। এই ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ନଥିଲେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି କେଉଁଠି ରହିବେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଓଜନଟା ବଢ଼ିଗଲା? କି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ପୃଥିବୀର ମାସ୍ ବା ୱେଟ୍ କ'ଣ କମିଗଲା? କି ମନେକର ଆଜି ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ, ତାମାନେ ପୃଥିବୀର ଓଜନ କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି? କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ କୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତାମାନେ ପୃଥିବୀର ଓଜନ ବା ମାସ୍ କ'ଣ କମିଗଲା? ନା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠି? ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଫୁଡ୍, ୱାଟର, ଏୟାର, କାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ, ମିନେରାଲ୍ସ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା। ଏବଂ ଏସବୁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ମରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାଇନି କି ଆସିନି, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଅଛେ। କରେକ୍ଟ? ବିଜ୍ଞାନ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିଛି? ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ E=mc²। ଇଏ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆପଣ ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଦର୍ଶନ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତର୍କର କଥା। ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଛି, ପୃଥିବୀକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଏ, ଆପଣ କିଏ, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ର ଆନ୍ସାର ହେଉଛି ମୋର କନସିୟସନେସ୍ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋର ଚେତନା ହେଉଛି ମୁଁ। ଚେତନା ଯଦି ମୋର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା? ତାହେଲେ କ'ଣ? ମୋର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ମୋର ବିଚାରଧାରା, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟଙ୍କଠୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ ହେଇଛି, ମୋର ଘୋଷା ପାଠ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ବା କୌଣସି ପ୍ରବଚକଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ପାଠ, ସେଇଟା ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନୁହଁ, ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ ବା ଆପଣ କିଏର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ପେସେଣ୍ଟଲି ଲିସନିଂ ଟୁ ମି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।